যদি তোমাদের আমার ভিডিও ভালো লাগে তো প্লিজ সাবস্ক্রাইব করো, লাইক করো, কমেন্ট করো। এবারে আমার ভিডিও চলছে, একটু দেখো, দেখে যদি তোমাদের পছন্দ হয় তো প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিও। বসবেই না, চ ভিতরে তুই পুরো তুলে আস না। খুব সুন্দর। आधार कार्ड चेक करो उसका, नजर जाए आधार कार्ड चेक करो, खोलो आधार कार्ड उसका। पर कहाँ से खोलेगा तुम? है ना मेल में अटैच करना। हाँ मेल में अटैच करना, खोलो डॉक्यूमेंट, खोलो डॉक्यूमेंट चेक करो। अरे বসছেই নেই, কিছুতে তুলছেই নেই ফটো। কি করছি গো? কই বেরি তুই উঠে দাঁড়াবো, এখানে বসে হবে। তুই উঠে দাঁড়াই ওখানে हाँ ला है दिए हैं। अबे चल रहा है भाई, दोनों को चेक करो।